बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इमरान खान ने कल एक पैगाम दिया जिसमें मौजूदा सूरत हाल से निकलने का उन्होंने रोड मैप तजवीज़ किया है। एक ऐसा वक्त जब इमरान खान और फ़ौज के दरमियान राब्तों की अनकन्फर्म रिपोर्ट्स चल रही हैं, तो शहर इक़्तिदार में होने वाली डेवलपमेंट से आपको क्या लगता है कि एंगेजमेंट्स हो रही हैं या नहीं हो रही? देखें, इसके बारे में तो हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपको पता है कि हमने अभी जो ट्रैक रिकॉर्ड है पाकिस्तान का रिसेंट पास्ट में या डिस्टेंट पास्ट में, यानी माजी करीब और माजी बईद में, हमें अंदाज़ा है कि सरफेस के ऊपर डेवलपमेंट्स कुछ हो रही होती हैं, पस पर्दा कुछ और हो रही होती हैं। अब दावे ये भी चल रहे हैं, कोई ब्रिगेडियर का कह रहा है, कोई कर्नल का कह रहा है, कोई जनरल का कह रहा है, वट लेकिन आप इस वक्त वो डेवलपमेंट्स देखें जो हमारे सामने पर्दे स्क्रीन पर मौजूद हैं। पर्दे के पीछे वाली डेवलपमेंट्स को ज़रा साइड पर रख के कुछ ऐसी पुरस्रार एक्टिविटीज़ हैं इस वक्त शहर इक़्तिदार में। कुछ पार्लियामेंट लॉजेस जहाँ पर हैं, यानी पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल सामने, जहाँ पर जितने भी MNAs हैं उनको रिहाइश अलॉट की जाती है। जी, पार्लियामेंट लॉजेस उसको कहा जाता है। वहाँ के जो मुकीम हैं उधर कुछ इस किस्म की सरगर्मियाँ चल रही हैं, जिससे आपको अंदाज़ा होता है कि अभी बहुत ज़्यादा गेम फंसी हुई है। मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, 7 लोगों से मेरी बात हुई है, 7 MNAs से मेरी बात हुई है। अच्छा। उनमें से 3 के साथ ऑन द रिकॉर्ड हुई है, उनका मैं नाम बता सकता हूँ। इस वक्त चल क्या रहा है शहर इक़्तिदार में, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसकी बुनियाद पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुमकिन तौर पर क्या क्या चल रहा है, बल्कि क्या कुछ चल रहा है। सही। सबसे पहले देख लें कि इमरान खान ने जो बयान दिया, जो कल उनके ट्विटर के ऊपर जारी किया गया, वो उसमें कोई रोड मैप है भी या नहीं है। सही। इमरान खान का पैगाम मैं पहले ज़रा बता देता हूँ। पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान का खसूसी पैगाम, ये मैं एज इट इज़ पढ़ रहा हूँ। जी। 30 जुलाई 2024। सही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 90% अंदरून और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की नुमाइंदा जमात है। फॉर्म 47 के सहारे आई हुई कठपुतली हुकूमत बतौर इदारा फ़ौज और कौम के दरमियान दरारें डालने की कोशिश कर रही है, जो कामयाब नहीं होने देंगे। बिगाड़ के सबब बनने वाले इक़दामात और अशख़ास पर तनकीद की। माजी में भी चंद अशख़ास के बंद कमरों के फ़ैसलों ने मुल्क को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ा के पीछे जनरल ज़ियाउल हक था। सकूत ढाका के पीछे जनरल याह्या खान का हाथ था। अगर आप इन गलतियों पर आंखें और तनकीद बंद कर देंगे तो ये मुल्क से बिलअमूम और फ़ौज से बिलखुसूस जुल्म होगा। कोई भी फ़र्द वाहिद इदारा नहीं होता। हमने कभी भी इदारे को मुरद इल्ज़ाम नहीं ठहराया। घर का कोई बच्चा बिगड़ जाए तो उस पर इस्लाह की गर्ज से तनकीद की जाती है, और ये तनकीद जमहूरियत का हुस्न है। आगे इमरान खान ने कहा कि फॉर्म 47 कठपुतली माफिया से कोई बातचीत होगी ना मुज़ाकरात। मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है। सियासी और नतीजतन मुआशी अदम इस्तेहकाम से हर तबका बुरी तरह मुतासर है। हर ओहदे पर उन्हीं के नुमाइंदे मुसल्लत हैं। मोहसिन नकवी इसकी सबसे बदतरीन मिसाल है। मोहसिन नकवी से कभी बात नहीं करूँगा। उसने IG पंजाब से मिलकर हमारे लोगों पर जुल्म किया। ये ज़िल्ले शाह की मौत के ज़िम्मेदार हैं। ये बैरून मुल्क कहीं नहीं जा सकेगा। बाहर ममालिक में तशद्दुद से नफ़रत की जाती है। मरीम नवाज़ ने IG पंजाब को इसीलिए रखा हुआ है कि उसने PTI पर जुल्म किया है। यही वजह है कि हम इस कठपुतली हुकूमत के बजाय असली फ़ैसला साज फ़ौजी क़यादत के साथ मुज़ाकरात को तरजीह देते हैं। हमने महमूद खान अचकज़ई को मुज़ाकरात का मैंडेट दिया है। फ़ौजी क़यादत अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे तो हम मशरूत मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात के लिए पहला मुतालबा है कि हमारा चोरी किया गया मैंडेट वापस किया जाए। मुज़ाकरात के लिए दूसरा मुतालबा असीरान की रिहाई और झूठे मुकदमात का खात्मा है। तीसरा मरहला साफ शफाफ इलेक्शन का इनकाद है, जिसके बगैर मुल्क की सालमियत ख़तरे में है। सही। मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल और महंगाई के तूफ़ान ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। हालात ये हैं कि मेरे जेल के कमरे की सफाई करने वाले का बिजली का बिल 40,000 आया है। बिजली के बिलों और टैक्सेस में होशरुबा इजाफे पर जमात इस्लामी के धरने की हिमायत करता हूँ। मेरी पार्टी क़यादत और कारकुनों को हिदायत हैं कि वो जमात इस्लामी के धरने में शिरकत करें। जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला बंद होना चाहिए। ये इंसानियत की तौहीन और बैनुल अक़वामी क़वानीन की सरीह खिलाफ वर्जी है। हमारे 25 करोड़ वर्कर्स और उनके 25 वर्कर्स और उनके अहले खाना अब तक गायब है। इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद जंजुआ को घर से गिरफ्तार करके दहशतगर्द बना दिया गया। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए
نکلنے والے بلوچ عوام کی بھی حمایت کرتا ہوں۔ ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور عوام میں بڑھتی ہوئی نفرت اور احساس محرومی کا سد باب کرنا چاہیے۔ میں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کے خلاف ریفرنس دائر کیا ہے۔ ان کا تعصب کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اغوا کیا گیا تو عامر فاروق نے اسے درست قرار دیا۔ میرے اور بشرا بی بی کے سارے کیسز کی سماعت عامر فاروق ہی کرتے ہیں۔ وہ مجھے ٹیریان کیس میں پھنسانا چاہتے تھے۔ جب میں نے ان پر عدم اعتماد کا واضح اظہار کیا تو انہیں اصولی طور پر میری پارٹی اور میری اہلیہ کے تمام کیسز سے علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ یہ دونوں جماعتیں سمندر میں ڈوب رہی ہیں اور جوتے کے سہارے لٹک رہی ہیں، جس پر 9 مئی کا ٹیگ لگا ہے۔ اس لیے یہ ملک میں انتشار اور تفریق پیدا کر کے اپنی جعلی اقتدار کو طول دینا چاہتے ہیں۔ 27 سالہ جد و جہد میں یا 28 سالہ جد و جہد میں کبھی توڑ پھوڑ کی بات نہیں کی۔ 9 مئی واقعات میں ہماری بے گناہی سی سی ٹی وی فوٹیج میں چھپی ہے۔ اگر 9 مئی میں تحریک انصاف کا کوئی بندہ ملوث ہے تو اسے ضرور سزا دیں۔ خوفزدہ جعلی سرکار تحریک انصاف کو دبانے کے لیے ہر جمہوری ہتھ کنڈا استعمال کر رہی ہے۔ ساری جماعتیں جلسے کر رہی ہیں، ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ 5 اگست کو ایک بڑا جلسہ ثوابی میں کر رہے ہیں، اگلا جلسہ اسلام آباد میں کریں گے، عوام تیاری کرے۔ قوم اور خان ایک ساتھ، #unDeclared martial law۔ سب سے پہلا سوال، کیا اس میں کوئی روڈ میپ موجود ہے؟ اس میں روڈ میپ نہیں ہے۔ دیکھیں یہ ہے جسے کہتے ہیں کہ مذاکرات سے پہلے کا ماحول۔ صحیح۔ اور مذاکرات سے پہلے اگر آپ اکھاڑا تیار کر رہے ہیں، میز سجا رہے ہیں مذاکرات کی، عمران خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں یہ بات اس میں سے ایسی کوئی بات نہیں ہے جو اس سے پہلے نہ کی ہے۔ مذاکرات کی یہی 3 محسن شرائط نقوی والا ذکر ذرا زیادہ ہے اس میں۔ نہیں، وہ مذاکرات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ محسن نقوی کا ذکر فارم 47 والوں، انہوں نے غالباً دیکھیں وجوہات بتائی ہیں کہ کس بنیاد پر، یعنی ایک تنقید ہے نا کہ آپ نون لیگ کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات کیوں نہیں کرتے یا آپ ایم کیو ایم کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے، تو بیسیکلی اس میں بنیادی طور پر اس کا جواب ہے کہ یہ تو چوری کرنے والے ہیں، یہ تو وہ ہیں جو یہاں پر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مافیا ہیں، یہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن شرائط وہی رکھی ہیں جو پہلے رکھی تھی۔ 9 مئی کے حوالے سے موقف وہی ہے جو پہلے تھا۔ اپنی بے گناہی، جو لوگ ملوث ہیں، اگر ہمارا کوئی بندہ ملوث ہے ان کو سزا دی جائے، تو اس میں نئی بات تو کوئی نہیں ہے۔ لیکن اب یہ آپ دیکھیں کہ اس وقت ڈیولپمنٹس کیا چل رہی ہیں۔ ایک تو بہت سارے لوگ اس کو لنک کر رہے ہیں، پاکستان میں جو انٹرنیٹ ڈاؤن ہے کہ فائر وال کی ٹیسٹنگ چل رہی ہے، فائبر وال ہمیں فائر وال بتایا گیا لیکن اصل میں سرکار کہتی ہے فائبر وال کی جو ہے نا وہ ٹیسٹنگ چل رہی ہے، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں۔ اور انٹرنیٹ کے حوالے سے یعنی آپ بینکنگ سسٹم بند ہے، ہر چیز جناب بند چل رہی ہے۔ یہ کچھ خبریں ہیں، یہ خبریں دیکھیں آپ کہ آزاد امیدوار کا سیاسی جماعت میں جانا ناقابل تنسیق ہوگا۔ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل قائمہ کمیٹی سے منظور۔ جی ٹھیک ہے، یہ حکومت کر رہی ہے، لہٰذا اس کو آپ دوسری طرف نہیں ڈال سکتے۔ انہوں نے تو اپنے سارے کام کرنے ہیں۔ 41 لوگوں کا 39 لوگوں کا معاملہ، 41 کا گروپ 39 کا گروپ اس کو کام 39 والے بخشے گئے ہیں، 41 والے کے پیچھے نہیں، پڑے۔ یہی تو اچھا، آپ کو نہیں پتا۔ ہاں معاملہ صرف 41 والوں کا نہیں ہے۔ صحیح۔ اس وقت تو صورتحال کچھ اور چل رہی ہے، 2 گروپس میں 2 قسم کے ایفرٹس ہو رہے ہیں۔ جی یہ آپ نے دیکھ لیا، یہ تو آ گیا بل کہ جناب آپ سپریم کورٹ کے فیصلے سے کیسے جان چھڑا سکتے ہیں۔ یہاں پر انٹرنیٹ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ رؤف حسن کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا، ٹی ٹی پی کے ساتھ لنکس، کلاشنکوف، ڈیٹونیٹرز، اور جناب یہ وہ بھی ساری شاپر میں ڈال کے لے کے جا رہے ہوں گے، مومی لفافہ، بلو کلر کا، ہاں نیلے رنگ کا، رنگ بھی تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ ساری چیز چل رہی ہے۔ اب یہ خبر ہے گجرات، نامعلوم افراد کا اینٹی کرپشن ٹیم پر حملہ، پی ٹی آئی ایم این نے امتیاز چودھری کو لے کر فرار۔ اینٹی کرپشن والوں سے پی ٹی آئی کے ایم این اے کو اٹھا لیا۔ اب جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ایم این اے کو اٹھایا ہے تو آپ اندازہ لگائیں، یہ ظاہر ہے کہ اس سٹوری سے ریلیٹڈ نہیں ہے بٹ یہ کامنٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ مراد راس نام آ جاتا ہے، دائرے بنتے ہیں، کالز دکھائی جاتی ہیں، سب کچھ۔ ادھر وہ اپنی سیاسی قبلے کو تبدیل کرتے ہیں، جادوئی کرسی پر بیٹھتے ہیں، ہاں، اور تلسماتی ورک سے کچھ پڑھتے ہیں، ادھر سب کچھ غائب ہو جاتا ہے۔ یہ امتیاز چودھری کو اینٹی کرپشن والے لے جا رہے تھے، مان لیتے ہیں، میں ان کے ذاتی کیس کو نہیں جانتا،
भाई 50 करोड़ लिया होगा, जी 1 अरब रुपए की करप्शन की होगी। मसला यहाँ पे ये है कि इस बंदे ने 1 अरब की करप्शन की है या 50 करोड़ की करप्शन की है, वेट किया गया। फिर उसको इमरान खान से सियासी राहें जुदा करने की सूरत में मुआफी नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल स्टेट का नुकसान, ये कौमी क्या खजाने हुआ का कि नुकसान। कौमी असम्बली के स्पीकर की कुर्सी के सामने एक लकीर मारे, लकीर के उस तरफ बैठे हुए सारे धुल गए, पवित्र हो गए, लकीर के उस तरफ बैठे हुए सारे करप्ट हो गए। यानी कि आपके यहाँ करप्शन करना जुर्म नहीं ठहरा अगर किसी ने किया। करप्शन की साइड किस पर है वो जुर्म। कि आप करप्शन करने के बाद हमारे साथ हैं तो आपके लिए मुआफी है, अगर आप हमारे साथ नहीं हैं तो केसेस हैं। ये सूरत हाल चल रही है। मैं आपको बताता हूँ, देखें जो पार्लियामेंट लॉजेस इस्लामाबाद है, मेरी सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब से बात हुई, मेरी अवैस हैदर जखड़ से बात हुई, मेरी निसार जट साहब से बात हुई, मेरी शेख वकास अकरम से बात हुई, और फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मेरी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई। सही गायब हैं, रुपोश हो चुका, क्यों, क्या चल रहा है इस वक्त? पैटर्न एक ही है। देखें इस वक्त, अच्छा मैंने पूछा, सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब का केस उठा लें, पेस्को, फेस्को, मैपको, कोई यानी कि कोई बिजली वाला महकमा, कोई पीटीसीएल का महकमा, कोई एंटी करप्शन उठा के जनाब साहब 7 मुहर्रम को इतवार बनता था, रात के 10-11 बजे शेख वकास अकरम साहब कहते हैं डीसी ऑफिस जंग खुला हुआ था। अच्छा, इतवार 7 मुहर्रम, झंग जैसी सेंसिटिव एरिया सेक्टेरियन एतबार से, जहाँ पर इंतज़ामिया को, पुलिस को, सिविल इंतज़ामिया को हर सूरत में अपनी तमाम तर तवानाई अमन आमा की सूरत हाल पर रखनी चाहिए। उस वक्त मुबैना तौर पर डीसी ऑफिस खुला हुआ है, खाते खोले जा रहे हैं, केड़ा पर्चा बनाइए, ठीक है। शेख साहब इज नॉट इन पार्लियामेंट लॉजेस जी, सनाउल्लाह मस्ती खेल पार्लियामेंट लॉजेस में नहीं है, अवैस हैदर जखड़ मुल्क से बाहर है, सही, निसार जट साहब कल एक हामिद मीर के साथ प्रोग्राम करके लाहौर जा चुके हैं, इम्तियाज साहब का मैं बता चुका। अब मसला ये है, इसमें सबसे ख़तरनाक पहलू क्या है जी, देखिए, पाकिस्तान एक वफाक इकाइयाँ हैं इसकी, पंजाब के एमएनए अगर खुद को पंजाब के बजाय खैबर पख्तूनख्वा में महफूज तसव्वुर करते हैं, कोई केपी चला जाता है, आपको अंदाज़ा है कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन ये किया जा रहा है, ये इस वक्त हो रहा है। अच्छा, फिर मैंने कुछ लोगों से पूछा, हाँ जी, मैं ज़ाहिर है कि जिन लोगों के मैं नाम नहीं बताए, जिन लोगों के मैंने नाम बता दिए, इन्हीं में से कुछ कहानी है। एक के बहनोई को उठाया हुआ है, एक कहता है कि मेरा फैमिली के फ़लाँ बंदे के पेट्रोल पंप सील किए हुए, फ़लाँ की फैक्ट्री सील की हुई है, किसी का टैंकर पकड़ा हुआ है, और लोग तो इससे बेरोज़गार हो रहे हैं, सो हो रहे हैं। मांगते क्या है जी, मांगते हैं ऑडियो वीडियो, ऐसे कर दें कि हम लीक कर दें, फिर कन्वर्सेशन करें, वो रिकॉर्ड होगी और फिर उसे लीक किया जाए। हम स्क्रिप्ट देंगे, तुमने एक्टिंग करनी, ये डायलॉग बोल के दिखा। अच्छा, वीडियो बयान दे दें, ये कर दें, तो ये अभी सूरत हाल ये समझ लेना कि चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं या सिर्फ बर्फ़ पिघल गई है। जो कोशिश पूरी जारी है। जितने भी वाक़यात आपको पर्दा स्क्रीन पर नज़र आते हैं, वो नफ़ी करते हैं, और लगता बज़ाहिर ये है कि जैसे टाइम गेन किया जा रहा है कि बातचीत भी हो जाए। अब नून लीग भी बताती है ना कि हमारी तो 2019 में बातचीत हो रही थी, हमें मोहम्मद ज़ुबैर रिकॉर्ड हुकूमत ऑफर की जा रही थी, अब वो भी क्या टाइम गेन करने के लिए, ये सारे मामलात हैं। लेकिन जो पुरस्रार सरगर्मियाँ हैं इस वक्त, पीटीआई के एमएनएज जिन्होंने भूख हड़ताली कैंप में बैठना था, आपको वहाँ पर चंद इक्का दुक्का ऐसे चेहरे नज़र आएंगे जिनको सेफ कंसिडर किया जा रहा है, बाकी लोग ऑन द रन है। कोई कहता है मेरे से वीडियो बयान मांगा जा रहा है, कोई कहता है मेरे से ऑडियो मांगी जा रही है। जो इलेक्शन से पहले सिलसिला था वो दोबारा शुरू। हाँ, कोई पार्टी वाबस्तगी जो है, ये जब तक एक्चुअलाइज नहीं होता, ये एक्चुअलाइज हो जाए तो इसको कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर
اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا، ریورس نہیں کیا جا سکتا، قانونی رائے اس کے اوپر یہ موجود ہے کہ ماضی سے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا کہ یہ جو مخصوص نشستوں کے کیس کا جو فیصلہ کرنے ہے جا رہے ہیں اس کو انڈو کر دیا جائے۔ وہ جب یہ رائے موجود ہے کہ وہ نہیں ہو سکتا تو وہ پریکٹیکلی اسپیکنگ اس وقت خیر اقتدار میں جو چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ گیم ابھی پھنسی ہوئی ہے، بڑے برے طریقے سے پھنسی ہوئی ہے، اور یہ کوئی حلوہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا۔ پی ٹی آئی کے ایم این ایز، یہ بھی میں آپ کو ساتھ بتا رہا ہوں، یہ آن دا رن کیوں ہے؟ جی اگرچہ کچھ لوگوں کی اطلاع یہ ہے کہ مینج ہو گئے ہیں کچھ لوگ۔ اچھا حامد میر صاحب نے کہا کہ مینج کرنے والے بھی کوئی ادارہ ایجنسیاں نہیں ہیں، کسی سیاستدان نے مینج کیا۔ صحیح، میں آپ کو آن دا بیسس آف انفارمیشن بتا رہا ہوں، جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے صرف اس کی بنیاد پہ، میں باقیوں کی بات تو نہیں کر سکتا، ان میں سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان کو چھوڑنا ان کی نہیں، ان کے آنے والی پشتوں اور نسلوں کی بھی سیاسی موت ہوگی۔ صحیح، لہٰذا وہ ہم یہ دیکھ چکے، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو لگتا ہے کہ ابھی ہو جائے گا، خان صاحب کا معاملہ جو ہے کتنا عرصہ چلے گا، بہت سارے لوگوں کو یقین ہی نہیں ہے کہ عمران خان کو شکست ہو رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس وقت میں اف ایٹ آل ہم اپنی سائیڈز سوئچ کر بھی لیں تو ہمارے لیے سروائیول پولیٹیکلی اس کے بعد اپنے حلقے میں ممکن ہوگا، اور ہم اپنے حلقے میں بھی نہیں جا سکتے۔ صحیح لہٰذا کوئی بھی بندہ یہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ فارورڈ بلاک اور یہ ساری بات ہے۔ صحیح، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیہ کا، کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔